नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ की जो है वो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये शैतानी ताकतें भी एक्सिस्ट करती हैं, अपना वजूद रखती हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत जो है वो उन पर गालिब होती है। जिस तरह हम अपनी जान की हिफाजत के लिए घर पर गार्ड रखते हैं, या हमारे साथ बॉडी गार्ड होते हैं, या हम घर में ताले लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं, हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें अपनी रूह की, अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम वो दुआएं, वो आमाल जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने हमें बताए हैं उन पर अमल करें, ताकि हिसार हमारे ऊपर हो, ताकि वो बद असरात जो हैं ज़रूर लेकिन हम पर असर नहीं करेंगे, वो एक हम शेल्टर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की ताकत सब पर गालिब है। तो इसी हवाले से उलमा कराम से गुफ्तगू भी करेंगे हम किस तरह से इस तरह की शैतानी अमलियात से बच सकते हैं, और हमारा माशरा इस वक्त किस पैराहे पर जा रहा है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा इब्तिदा आप सवाल से। एक्चुअली बात ये कि व्यूअर्स, सवाल से पहले तो जब जादू का लफ्ज़ जहन में आता है तो वैसे ही हम सब की एक बहुत स्ट्रॉन्ग राय है इसके बारे में। जादू वर्ड, जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद पाक अल्लाह की जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। जादू का लफ्ज़ जब आता है तो एक ज़हनी खौफ में इंसान मुब्तला हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि शरई तौर पर देखना चाहिए किसी चीज़ का वजूद है या नहीं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सूरह नास और कुरान मजीद की मुतअद्दिद जगह पर इसका जिक्र हुआ है। जादू करने वाला बदतरीन मुशरिक है, और जो इसमें हिस्सा डालता है वो भी उसी का भाई है। ये एक शैतानी ताकत है, जैसे कि भाई सैयद फरहान अल-वारिस साहब फरमा रहे थे। और बेशक शैतान अपनी ताकत की इंतहा तक भी पहुंच जाए तो मेरे रब्बे करीम की इब्तिदा तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो अला कुल्ले शाइन कदीर है, और वो सबसे बड़ा गालिब व मालिक है, वही बचाने वाला है। एहतियात जरूरी है। जादू में एक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले बात हमें ये तो पता चले ये जादू है भी कि नहीं। कहीं हम काहिली को जादू तो नहीं कह रहे। एक बंदा घर से निकलता ही नहीं है, जाके सो जाता है, दुकान खोलता ही नहीं है, कोई कारोबारी जिंदगी करते ही नहीं है, और कहता है जी जादू की बंदिश वजह से मेरा रिस्क बंद है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जन्नात का जिक्र है कुरान मजीद में है, और गांठों पे फूंके मारने वालियों का जिक्र कुरान में मौजूद है। और मेरे पाक अल्लाह ने इससे हमें बचाने के लिए अपना अल्लाह का कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकतें और कौल मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे पास मौजूद है। सबसे ज्यादा जादू जनाब सुलेमान नबी के दौर में था, और फिर उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी बहुत जादू था। और मिसाल मिलती है कि जब वो फिरौन के दरबार में उन्हें बुलाया गया तो जादूगरों ने रस्सियां छोड़ी, और वो जो रस्सियां थी वो सांप बन गई। सांप, यहाँ मैं एक बात जुमला कहना चाह रहा हूँ, सांप बन गई। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जो तेरे हाथ में है ना उसको फेंक दे। वो आसा था, एक लकड़ी का जिसे कहते हैं, जो हमेशा वो फेंका तो वो अज़दहा बन गया। अब वो उन सब को निकल गया। यानी जो मौइज़ा मूसा अलैहिस्सलाम था वो आसा था। अल्लाह ने बताया कि मेरे नबी के पास मैं अपने नबी को ऐसी ताकत देता हूं जिसके सामने बड़े बड़े जादूगरों की ताकतें जो हैं वो घुटने टेक देती हैं। अगर यहाँ मैं खूबसूरत जुमला अल्लामा साहब तशरीफ फरमाया, तमाम आलम इस्लाम सुन रहे वकार भाई नजर करना चाहता हूँ। जादू और मौइज़े में एक फर्क होता है। जादू और मौइज़े में एक फर्क होता है। जादू और मौइज़े में दोनों चीजों की हैयत तब्दील होती है, मगर फर्क क्या है? मौइज़ा अल्लाह की तरफ से होता है, जादू शैतान की तरफ से है। जादू में चीज बदलती है और दोबारा उस हालत में नहीं आ सकती। ये बड़ी अहम बात। जादू में एक चीज बदलती है और दोबारा उस हालत में नहीं आ सकती, लेकिन मौइज़ा जो होता है वो दोबारा उस हालत में आ जाता है। आसाब फिर आसाब बन गया, मगर वो जो रस्सियां सांप बनी थी वो दोबारा रस्सियां। इसी तरह इमाम रजा जब पहुंचे अपने वक्त के दरबार में तो उन्होंने जादू किया और वैसे सांप फेंके, तो आपने कालीन पे इशारा किया और शेर जो है वो मुजस्सम हुआ, वो मौइज़ा बना और उनको वो निकल गया। तो बात यह है कि हमें पहले यह समझना चाहिए कि जादू और मौइज़े में क्या फर्क है, और ये यकीन रखना चाहिए कि जादू जितनी इंतहा का भी हो, हमारा अल्लाह हमारा हिफाजत करने वाला। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब आपसे ही अगेन जादू के वर्ड की, जब लफ्ज़ की हम बात करते हैं तो जहन में जो चीज़ें आती हैं और जो क्लैरिटी आप देना चाहते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। आज का टॉपिक है जादू की हकीकत। व्यूअर्स, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है उनके बारे में बताना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी की एक मिसाल है और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल हैं। बढ़ते हैं मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान की तरफ। सब सुनते हैं कि जादू से घर बर्बाद हो गया, रिस्क रुक गया, किसी की डेथ हो गई, मतलब जिस पे जादू किया गया, और कहते हैं कि जो जादू करने वाले होते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ये क्या, कितना फैक्चुअल है, कितना नहीं है, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, मैं यहाँ अपनी गुफ्तगू जो करूँगा 2 हिस्सों में करूँगा, तो पहले मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कितना टाइम होता कि मैं 2 हिस्सों को उसी तरह डिवाइड कर सकूँ? 4 से 5 मिनट। हाँ बस ठीक है, डन। ठीक। तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि खुद जादू एक हकीकत है कि नहीं, ठीक है, ये एक अलग पोर्शन है। दूसरा पोर्शन ये क्या जादू होता है कि नहीं, इन दोनों को अलग अलग रखें। अच्छा, जादू एक यकीनी चीज़ है, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, 2 राय की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि कुरान की नस से साबित है, टेक्स्ट से साबित है कि जादू हो जाता है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जादू हो जाता है, इस पर कॉन्सेंसस है, जादू हो जाता है। खुद जादू एक रियलिटी है, ये एक अलग पोर्शन हो गया, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं इसको दूसरी चीज़ों के साथ इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फिर वो मेरा एक तीसरा पोर्शन होगा। अब आते हैं, क्या जादू किसी पर हुआ है कि नहीं? जादू होना यकीनी, किसी पर जादू का हो जाना ये गैर यकीनी है। खुद जादू यकीनी है, ठीक है, जादू की हकीकत, खुद जादू का होना यकीनी है। बीमारियों की तरह एक बीमारी है, ठीक है, एक अमर तबी होगी, एक नेचुरल चीज है। लेकिन मुझ पर जादू हुआ कि नहीं, आप पे जादू हुआ कि नहीं, ये गैर यकीनी है। इन दोनों चीजों को अलग करेंगे तो बात को आगे ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये जन्नी हो गया ना वहाँ। हाँ जी, ये जन्नी है, कतई नहीं है, ये गैर यकीनी है। अगर मुझे कोई तकलीफ हुई है, वैसे हुई भी थी, हुई है, तो फिर बंदा जो इसके काम के माहिरीन होते हैं, जो शिरक ना करें और इन गलत चीज़ों में ना पड़ें, गंदी चीज़ों से इलाज ना करें, फिर आप जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी के हवाले से, तो इस काम के, इस फील्ड के जो माहिर हैं, आप उनके पास जाके अपनी तशखीस करवाते हैं। कैसे पता चलता है कि कोई ऑथेंटिक है कि नहीं? मैं ये बताना, यही बात हो रही है। जैसे जाके मैं अल्लामा साहब की मरज पे, नब्ज पे हाथ रख देता हूँ, अगर मैं MBBS डॉक्टर हूँ तो नहीं, मैं तो PhD डॉक्टर हूँ या तबीब हूँ, तो अगर डॉक्टर बता देता है मरीज के बारे में आपको ये बीमारी है, तो यकीनी तो नहीं होता, वो ज़न्ने गालिब होता है। डॉक्टर भी दुनिया चलती ही गुमान गालिब पे है, हमेशा याद रखें। बिल्कुल ऐसे 100% यकीनियात दुनिया में उमूमन बहुत कम होती हैं, दुनिया चलती ही गालिब गुमान के ऊपर है। जिस तरह डॉक्टर आपको गुमान गालिब के तौर पर बता देता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, इलाज करता है, गलती हो तो फिर दोबारा इलाज कर लेता है, अपना वे बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह जो जादू के पहचानने के माहिरीन होते हैं, आप जाते हैं, वो आपकी अलामात को देखते हैं, आपकी अलामात को देखने के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं, वो नतीजा यकीनी नहीं जन्नी होता है। मैं भी उनकी बात दुरुस्त हो और मैं भी उनकी बात दुरुस्त ना हो। इसलिए ये मैंने बहुत बड़ी बहस ये 2 इन्वानों से समअप करके आपके सामने इसलिए रखी। हर दूसरा बंदा उठ के कहता है मेरे सर में दर्द है, मुझे जादू हुआ है। एग्जैक्टली। काली बिल्ली सामने से गुजर गई है, पहला गाहक जो है वो उधार आ गया, मतलब बहुत सी चीजें हैं। तो जिसको जरा तकलीफ हुई वो जादू लेके खड़ा हो जाता है। एक तो ये गलती। दूसरी गलती, जिसके पास इलाज करवाने जाता है वो कहता है तुझ पर हुआ ही जादू है, फिर अपनी दुकान जमवानी शुरू कर देता है। यहीं से तो वो जुगन का सवाल डॉक्टर साहब आ गया ना, यही कि बात पता है ना। कैसे लगे कि अब ये वो बंदा ठीक है, वो तो यही जैसे कह आप देंगे। कह रहे हैं ना कि एक तो जादू होता है जी जी और किसी पर हो गया जी, ये जी। यकीनी नहीं। हाँ जी। तो क्या किसी पर होता ही नहीं है या किसी पर नहीं होता है, होता है, नहीं, होता किसी है। के ऊपर हो जाता लेकिन है। जिस हर तरह- किसी पे नहीं जिस होता। तरह- नहीं नहीं, जिस तरह नहीं, जादू का ताल्लुक मेरे और आपके दीन से नहीं है कि एक बड़ा कवि ईमान वाला है तो उस पर नहीं होगा, एक कमजोर वाला तो उस पर हो जाएगा। नहीं, कवि ईमान वाले पर भी बीमारी चढ़ जाती है,
بالکل صحیح. کمزور پر بھی بیماری آ جاتی ہے. تو اس کا تعلق قوی اور کمزور ایمان سے میرا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آڈینس میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے اگر 100 لوگ, اگر 100 بیٹھے ہیں, 100 کے 100 کا ہم پہ جادو ہوا ہوا ہے, تو یہ تھوڑی سی ان لائکلی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دو کے ایک ساتھ جینیون کیس ہو. وہی میں بات کر رہا ہوں. اگر میں تھوڑی سی بات کر لوں, تشخیص ہو جاتی ہے, تشخیص ہو جاتی ہے نا, ڈائگنوز ہو جاتا ہے. وہ جو تشخیص ہو گئی, ڈائگنوز ہو گیا, اس کے اندر بھی غلطی کا امکان بہرحال موجود ہے, پھر بھی آپ علاج کرتے ہیں, پھر بھی آپ علاج کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے اس کو آپ غیر یقینی فہرست میں رکھیں. ہو جاتا ہے, مائنس نہیں کر سکتے, مائنس نہیں کر سکتے. قرآن کریم سے ثابت ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کر کے میاں بیوی میں تفریق ڈالی جاتی تھی. میں مان رہی ہوں کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ میں کس طرح ڈینائی کر سکتی ہوں؟ میں ایک مسلمان ہوں کہ ڈینائی نہیں کر سکتی. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سمپٹمز جو ہوتی ہیں نا, نشانیاں, اس سے بازو کا پتہ چلتا ہے. آپ کے سوئے ہوئے اچانک بال کا کٹ جانا, یہ محدثین نے اس پر, مفسرین نے اور بڑے بڑے علماء نے اس پر, کپڑوں پہ خون کے چھینٹے آ جانا. میں ویسے براہ راست بتا دوں, میرے اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہیں. ہاں, کپڑوں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جادو نہیں ہے, میں تو کبھی میں کہہ ہی نہیں سکتی. لائک آئی سیڈ, میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. مجھے یہ ٹاپک مجھے پتا ہے کیوں اتنا اپسیٹ کرتا ہے, کیونکہ میں نے مارننگ شوز میں یہ بہت دیکھا, اور میں خود ایک مارننگ شو کی ہوسٹ ہوں, کہ ایک تماشا ہی بنا دیا. مطلب ایک بابا آیا ہے, وہ جھاڑو لے کے آیا ہے, وہ جھاڑو مار رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اور کہ آپ تمہارا جادو, تمہارے اوپر سے جادو اتر گیا, تمہارے سے جن نکل گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک جینیون پرابلم کو حل نہیں کرتی. اور دیکھیں میری بات سنیں جگن بہن, بات یہ ہے کہ اتنی سختیاں ہونے کے باوجود جیلی ڈاکٹر ہیں کہ نہیں, جیلی حکیم ہیں کہ نہیں, جیلی طبیب ہیں کہ نہیں, تو اس شعبے میں بھی جیلی عاملوں کی بھرمار ہے. کہ جینیون عامل کس طرح, یہ کہہ نہیں چاہ رہی کہ کیسے پتہ چلے گا, ان کو پتہ کیسے چلے کہ یہ جینون آدمی ہے. جینون عامل کون ہوگا؟ دیکھیں اس کی بھی ظاہری بڑی علامات ہیں. ایک عامل بیٹھا ہوا ہے, مرد اور زن کا اختلاط ہے, وہ ہر ایک کی کمر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, تو آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ تو دکاندار ہے. اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں, اس طرح مفتی صاحب نے بنیاد, آپ مکمل کر لیجیے. آپ مکمل کر لیں. اسی طرح ایک عامل کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ شیطانی عملیات سے کام لیتا ہے, شرکی عملیات سے کام لیتا ہے, صاف پتہ چل جاتا ہے. وہ جو لکھ کے دیتا ہے وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اگر اس نے کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے, اگر اس نے کوئی حدیث لکھی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی اس نے ایسا جملہ لکھ دیا جو قرآن و حدیث نہیں ہے لیکن وہ شرک بھی نہیں ہے, اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے کوئی بےمانہ لفظ لکھ دیا ہے, کھوپڑیاں جانوروں کی اور اس طرح کی, دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو میں آپ کو اس وقت بات کر رہا ہوں, علاج کرنے والا کون ہے. میں جینیونلی ایز اے اسٹوڈنٹ پوچھ رہی ہوں. وہ یہ کھوپڑی وپڑی والی بات جو آپ کر رہی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو غلط عملیات کر رہے ہیں. یہاں ہم عامل کی بات کر رہے ہیں. ایک عامل قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہے, بےمانہ کلمات نہیں ہوتے ہیں. ہوتے نا, آپ کہیں چلے جائیں تو آپ کو بےمانہ کلمات کی پوری گردان نظر آئے گی, وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے. اس کی حدود و قیود ہیں. اگر آپ کسی عامل کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان حدود و قیود کا پابند ہے, وہ شرکی اعمال نہیں کرتا, وہ سفلی اعمال, گندگی سے علاج نہیں کرتا, خون سے نہیں کرتا, الو کا خون ہو گیا, فلاں کا خون, کالے الو کا خون, فلاں چیز کو لائے, ان چیزوں کو نہیں کرتا, کھوپڑیوں کا استعمال نہیں کرتا, اور یہ 1000 میں نہیں 10,000 میں آپ کو ایک ملے گا. وگرنہ ساری دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں, اور آپ حیران ہوں گے, راوی کے کنارے دیکھ لیں, رات کو گندے چلے کرنے کے لیے جگیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ساری رات وہ گندے عملیات کے اندر رہتے ہیں, یہ راوی کنارے. اچھا, یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب تمہارے فلاں رشتہ دار نے تم پر یہ عمل کرایا, اب ان کو یہ جو ہم نے سنا ہے کہ جو اصل عامل ہوتے ہیں ان کو یہ حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یا جہاں سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے رشتہ دار پر کرایا ہے تو ان کو صرف محتاط کرو, ان کے رشتہ دار کا نام نہ بتاؤ تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو. اس کو پتہ ہونا بھی غیر یقینی ہے. جی, یہی خود پتہ ہونا بھی غیر یقینی ہے, کیونکہ وہ سوال جواب کرے گا, پوچھے گا آپ نے یہ چیز کہاں سے کھائی تھی, کیا ہوا تھا, کیا نہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ لڑائے گا نہیں. بالکل ایسے ہی. اور تھوڑی سی بات میں کر لوں کیونکہ میری بات کہیں اور جا رہی ہے, تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں. تھوڑا سا فرق ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑا اچھا بتایا تھا. ایک جادو ایک کرتب ہے. دنیا میں جو کرتب دکھاتے ہیں نا ہاتھ کی صفائی, اسے آپ جادو نہ کہیں. جی جی صحیح بات. ایک جادو ایک کرامت ہے. جادو کے اندر نیچ چیزیں ہوتی ہیں,
اور جادو اختیار میں ہوتا ہے. کرامت جو ہوتی ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتی, کسی ولی سے ظاہر ہو جاتی ہے. بے شک یہ گفتگو جاری رہے گی, یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم اپنے سیگمنٹ کو نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کرنی ہے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی علی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس حوالے سے تھوڑا پریکٹیکل ایکسپوجر بھی رکھتا ہوں جو کتابی علم سے ہٹ کے ہے. تو میں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے, اور بھی بہت ساری کتب ہیں, لیکن یہ ایک کتاب ہے اس پر, جادو کی حقیقت. آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. جب سر میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں جھوٹے کیس بنا کے عالموں کے پاس جاتا تھا. میرا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. پہلا تو اب میں کچھ پریکٹیکل باتیں بتا دوں. پہلا تو یہ سن لیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا 99% لوگ ایسے ہیں جن کو جادو بھی کرنا نہیں آتا. اللہ تو راضی کرنا آسان ہے بھائی, شیطان راضی کرنا بڑا مشکل ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ سارے ماہرین نفسیات ہیں, بلکہ وہ جادوگر نہیں ہیں. وہ آپ کو 4 ایسے مسئلے بتاتے ہیں جن میں سے ایک کا شکار ہر بندہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ اور ایسٹرولوجر وہاں سے سر وہ دروازہ کھولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ کر دوں گا, یہ کروں گا. دیکھ لیں نا, یہ ابھی ہوئے گا, ابھی ہوئے گا. پہلی بات. دوسری بات, یہ شعبدہ باز ہیں, یہ بندہ مار دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جادو سے مرا ہے, لیکن وہ جادو سے نہیں مر رہا ہوتا, وہ کیمیکلز ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے, انہوں نے مجھے کیمیکل دکھایا. ایک بندے نے, اس نے کہا جی, میں کہا جی 2 لاکھ روپے لوں گا, ایک تویز سے بندہ مار دوں گا. میں نے کہا کرو گے کیا, تھوڑا مجھے بتاؤ. تو کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں. بعد ازاں جو اس نے مجھے کیمیکل دکھایا تھا, میں نے سائٹ سے ہو کے, اسے تو نہیں پتا تھا, میں نے سائٹ سے ہو کے وہ پورا تصویر بنا لی. آ کے میں نے چیک کیا تو وہ سر وہ کیمیکل تھا کہ اگر وہ آپ اس کا ایک سوئی کے نکے کے اوپر رکھ کے زبان پہ رکھے تو آپ کا جگر تک وہ چیز دے. کیا وہ بندہ مر گیا؟ یہ ایک نہیں، ہے, بتا یہ رہا ایک ایسا کیمیکل ہے, مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کریں, میرے نام ذہن سے اس وقت نام نکل کوئی گیا. عجیب سا نام تھا اس کا, میرے بھی ذہن میں. یہ کیمیکل عام مل جاتا ہے انفارچونیٹلی, اور نام تو خیر میں نہیں بتاؤں گی, ابھی خیال آیا بتاؤں گی تو ہمیں لوگ لے کے اپنی ساسوں کو اور اپنے میوں کو کھلانا شروع کر دیں گے. پلیز آپ کی مہربانی, سیریس. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرتی ہیں, وہ یہ کچھ کر رہی ہیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اب اس سے آگے آ جائیے کہ جادو ہے کیا, اگر اس کا اچھا. اور یہ پوٹیشیم سائنائڈ, شاید اسی طرح کا تھا. پوٹیشیم سائنائڈ, جس سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کیا تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ نمکین ہے کہ میٹھا. ٹیسٹ وہ مر بھی اسی سے گیا تھا. اس کو زبان پہ رکھا, اس نے ایس لکھا بس, اور وہ ختم ہو گیا. یہ نہیں پتا کہ وہ سالٹی لکھنا چاہ رہا تھا نمکین, یہ کیا لکھنا یا سویٹ لکھنا چاہ رہا تھا میٹھا. اس لیول کا اس کا اثر ہے. تو وہ لکھتے ہیں اس سے تعویذ, اور وہ کہتے ہیں وہ گھول کے پلا دیں, یہ کھانے میں. تو بتائیں بندے نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا. اور یہ ایسی جاہل قوم ہے جو اللہ کا در چھوڑ کے جب آپ دوسروں کے دروں پہ جاتے ہیں نا سر, یہی ہوتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اور یہ ایسی قوم ہے کہ یہ پھر اس کے پیچھے لائن لگ جاتی ہے, اس کا بندہ مار دیتا. اب میں آپ کو بتاؤں اگلی پہلی بات اس میں یہ, جو اس کی بیس کیا ہے جادو کے نیچے, فاؤنڈیشن کیا ہے. فاؤنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ اللہ آپ کا مالک ہے اور اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے. آپ وہ قدرت ڈھونڈنے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں. سمپل. بالکل. تو پھر حل کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ سیگمنٹ میں, وظائف کے سیگمنٹ میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ ہونا ہے, تو ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سکالرز ہیں, علامہ صاحب, اگر کسی کو یقین ہے کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے, کوئی عالم نہیں مل رہا جس کے پاس بندہ جا سکے, میں دونوں جو ہمارے سکالرز ہیں ان سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں شرعی طور پہ جو انسان کو کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے. اللہ پاک کے جو اسماء گرامی ہے 99, اس میں ایک اسم پاک ہے القدوس, اے پاک کرنے والے, جس پر یہ ثابت ہو جائے. پہلے وہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے تحقیق کی بات کہ مجھ پہ جادو کے اثرات ہیں. سرکار امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کے ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اور دائیں بائیں آگے پیچھے پھونک کر سو جائے گا, انشاءاللہ اللہ اس کا جادو زائل کر دے گا. ایک بات. ٹھیک ہے. بہت سے اولیاء کرام سے یہ وظیفہ بھی ملا ہے, اپنی اپنی طریقہ کار ہے, کہ ناد علی جو ہے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ وظیفہ بھی یہ سارے جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک معتبر ترین وسیلہ ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور یہاں تک معصوم کا فرمان ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں, گھر میں یہ بڑی اہم بات کروں, جب آپ رات کو سوئیں تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے آپ تعوذ پڑھ کر اسے الماری میں یا کہیں لگائیں. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ اپنے سونے کے لیے دوسرے کپڑے یوز کرتے ہیں اور جو وہ اتارتے ہیں وہ شیطان آپ کے یوز کرتا ہے, اور مسام کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ شیطانی طاقت میں ایک چیز شامل ہے. اس لیے حکم ہے کہ جب دوبارہ وہ کپڑے پہنے تو تعوذ پڑھ کر پہنے, اور اتارنے کے بعد اس پر تعوذ ضرور پڑھ. تعوذ, ہاں, یہ اچھا ایک چیز. اور دوسری چیز ایک میں آپ کے لیے ارشاد کروں
सरकार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मंसूब है ये, चौथे 5वें इमाम से। मौला फरमाते हैं कि जादू जितना भी ताकतवर हो जाए वो अल्लाह की ताकत से ज्यादा नहीं हो सकता। बेशक। आयतल कुर्सी तिलावत करके जो बंदा सोता है, अल्लाह की तरफ से 2 मलाइका की ड्यूटी लग जाती है कि वो उसे इस किस्म के हर शरीर वार से बचाएं। लिहाजा इस बात पे यकीन रखना, चले वो होगा जादू है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात पे यकीन कि उसका अल्लाह उसे बचाने वाला है। कुरानी आयात के जरिए, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अल्लाह के इस्माए पाक के जरिए आप इस जादू को जाहिर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन बात ये है, और आप अपने आप को आपने इस मसले से कैसे निकाला, ये भी हमें प्लीज गाइड करें। ओके, पहली बात है वहम में नहीं पड़ना। दूसरी बात है एहतियातें पूरी करनी, एहतियाती तदाबीर। एहतियाती तदाबीर में सबसे बड़ी तदबीर ये है कि अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ, अपनी तौहीद में खलल ना आने दें और कोशिश करें 5 वक्त बावुज़ू रहे। असल में हम ज़रूरत के वक्त वज़ू करते हैं, हालांकि हमें ज़रूरत के वक्त बेवज़ू होना चाहिए। वाह, बिल्कुल बात समझ आ रही है? बहुत खूब। हमें ज़रूरत के वक्त बेवज़ू होना चाहिए और बावज़ू रहना चाहिए। वाह। जब हम पाक रहेंगे तो नापाक चीज़ों का असर कम से कम हो जाता है। ठीक है। ठीक है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और फिर आखिरी मुअव्वज़तैन, जिनको क्या कहते हैं 2 आखिरी सूरतें बहुत स्पेशल, और आखिरी 4 कुल भी कह देते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसमें स्पेशली गिरों पर पढ़ के फूंकने वालियों से पनाह मांगी गई है, ये इसको पढ़ें। लेकिन अकीदत जमा दें, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, बिगाड़ने बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, तख्त सल्तनत पर बिठाने वाली ज़ात अल्लाह की, तख्तेदार पे चढ़ाने वाली ज़ात अल्लाह की है, तकदीर संवारना, बिगाड़ना, आबाद करना, बर्बाद करना उसके हाथ में है। ये अकीदा रख के आप अपने आमाल अपने पूरे करें। हाँ, फिर कोई ऐसा आमिल है, अगर आप बहुत मजबूर होते हैं कि जिसके तमाम आमाल शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के मुखालिफ ना हो, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, उसकी बताई हुई डायरेक्शन पे चल सकते हैं। इन चीज़ों की हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं पैरवी करनी थी। जहाँ तक आपने मेरी बात की तो खैर, अब चूँकि मीडिया पे बात गलती से मैंने कर ही दी और आपने फिर पूछ ही ली, तो अब मैं छुपा भी नहीं सकता। मेरे साथ 1-2 साल पहले मसला हुआ और मैं डगमगाने लगा, हचकोले खाने लगा, तो मुझे पूरा अंदर से यकीन था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी मसला नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने लगी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने 1-2 तो मुझे एंजाइटी की दवाई भी दे दी। तो मैंने कहा देखो यार, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता हूँ, जिस तरह की मेरी सोच है, मेरा अकीदा है, मैं एंजाइटी का मरीज़ नहीं हो सकता। ठीक है। और आखिरी बात जब मैंने उन्होंने फिर मुझे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी ज़रा लगा दी, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं हो सकता। और आज ना मैं एंजाइटी की दवाई खाता हूँ, ना ब्लड प्रेशर की दवाई खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता। कोशिश ये की, मेरी कोशिश होती है, मैं तसन्नो रियाकारी से पनाह मांगते हुए आप लोगों के सबक के लिए कहता हूँ, मेरी कोशिश बावुज़ू रहना होती है। क्या बात, क्या खूबसूरत बात, अच्छी बात। अल्लाह मुझे तसन्नो रियाकारी से बचाए, और अगर इसमें कोई तसन्नो है तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। कोशिश ये होती है कि बंदा बावुज़ू रहे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, और 5 वक्त की नमाज भी कोशिश करे बाजमात के साथ पढ़े, जमात के साथ। और हाँ, मंजिल के नाम से कुरान की सिलेक्टेड आयात रखी हुई हैं, सिर्फ कुरान की आयात है, वो पढ़ें, अपने ऊपर फूंकें, पानी पर भी दम करें, उसको आप रूटीन बना लें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रहमत अब्बास हाजी साहब, आपका भी शुक्रिया। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वज़ाइफ का सेगमेंट शुरू करेंगे। मैं चाहूँगी कि हमारी लाइव ऑडियंस के भी अगर कोई सवालात हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें ब्रेक के बाद।